Obadwimba mechia wo no masamu akwa aba baby bia wo hwe me free bia media ne Peter no che face the fact we be face fact wa ha said ya asem ne tie ne saa na ye beka no ye mfa bi nkan wo ye nyi bi mfiri ye beka ne saa pepepe na ya kire ya adwe ne ye de yie ato yie enye de bia na ye ntokwa but ye de yie beto yie with real fact enkomo amene ubedi obadwimba mama wo mre kakra emfa bufu ne mfa otan enti nyesa ne meka bia ni wa obetemase on se over social media nkomo amene ubedi na efa opambo eye prophet 1 Ebenezer ene okonfo agrada ehon nkomo ena amene ubedi no nkomo amene ubedi minim se wo ye opambo achidini ana wo ye opambo edofo Ebenezer dofo osofo a se meka asem bi na ankoye ama wo a esanse odo Ebenezer ntino wo befu obeka nkwase asem se okoye agrada so dofo agrada chidini ana agrada na wo na asem a meka asem bi na echia na ankoye ama wo a eno so wubefu because odo agrada ba yemfa odo a wodo agrada ne Ebenezer odo a wodo sa ankofo onwi no nto nchen na yenkasa de asem ni sitie because asem ba ho odofobia filise ana odofobia penese wanya asem na wobeka bia ma no ana odofobia pese wonya asem a wo so ba beka bia ma no no so asem ayede na emom kana wobeka ma odofo no hu hia se wobeka no kre akire no eno na beboa no enye de wobeka wo de behoahoa no ewom pa se wonim se odofo edi bone edi enemo ho esanse oye odofo ni nti no ntimi nka no kre ne nche no ekoyesa na akwa ese waha odofo no because no feel say ni die mu no papa mu na wo kan na emum ne bia na wo ha no etimum yemfa yie ento yie wa na yintie asem ni yie obehwe ntokwa ekoso wo mum yie no ntemu a ene niam a ye tete wo opambo ne agrada ntemu a aye bibia wo but ye mu nchirim kakra na ye nhwese de ade ne sitie ade ni nyina akostati free okonfo agrada ho ohwe nsem a opambo kana otumi so opeso o chese okonfo agrada edi na temu ache aka nsem bebre afa no ho a chese me de metiye e wo video no mu bebre no mu ne se eye okonfo agrada oda menchin ekoka kire eye Ebenezer se ontimi ne yire enna for 10 good years nukure wo mu ne se obi nim se obi timi ka se obi no obi yire enna for 10 years a enya physical thing no ye dey say physically ye hwe de ekoso but e bia hunhun mu asem no omu nenim ne eko enti so okonfo grada ye okonfo woni akonfo ne nam yidie a woni nananom abosomfo ne nam yidie e bia abosomfo no ne yi kire no edi yi kire ne se eye Ebenezer ene ne yire enna for 10 years na oni ni mum ne nkura ne mum atemdidie nim ene bia ofefe form to ne ade because e bia na abranti a ye friend biblical abeka to ho asemi bia na saa na yakọ bia na biblical kra wafa ne to ne ade next is saa na opese o kire opambo susu beyi na no ka ase da bi enti saa ono ne yire da wugina he wugina bonkuma na wugina nifa na watimi aba be kire se ono ne yire na for 10 years ne se be ensim hunu ene nkwase asem ena okonfo agrada ekeka no itina ama aye jijijijiji na chese kama menka na chese atimdidie ne left and right ba menua momme anwina asem wo hu kwa akire obadwene ba dwene saa asem wo kwa akire se ukoto se ana se wo ye abrantie ana ababa awo bi na ukohu se wo maame na wo papa eku na wo maame ka se kwasea na wo papa ka se aboa ugina ho asen na ya na wo fili se wo so ye obatan na se wo no ukunu ana wo ye be matan na wo no wo yire eku na se omani gina ho a sen na ya na wo fili wesi kwasea wesi aboa wesi metin wesi maka wesi wajimi gidigidi edie na mususu pa se enkora no epiki efiri saade we ho enkrofu mienu yedi omhu nkomoyi enye nkrofu bi a yebo omudi nkeke we nkrofu bi a Ghana fo ndodo no a edi momu a senkenye social media so yo gidi na yo Kristo ni awo bompa ya ho aya bompa ye bi pa ma Facebook fo ni social media omo omutimi ye ma social media etimi buy a wo so tinsi bi ehu ne ekoso enkenye se anka se buyi obi ti se opambo senye social media ni Facebook o kasa ni petimi tininka
before ye ka opambo Ebenezer pa me nua won wan Ebenezer respect amanfo wo ma no any said the amanfo bu no ne said the amanfo di omani ehunu no na too high to the extent say opambo Ebenezer, you know, because now sorry one kwa na akwakote nenka ana ebi an radio station and TV station but ensem bi say no one tante enti yakoba ne saa na se niemo hu bi ba na atemdidie bi ne kasakasa bi wantwi bi ba na respect no so ete na respect no so te eno nkyere se ebi ade opambo ye ne enye o ebi ane bufuo on say social media timi exposing crophobia momatimi portray the life that they live. What the young fan say opambo da menchi or your software and huni boni na emum se ne mana wotete wo no ana ne nkura na omudi na chi na omoye nsofo nketoa no se obekonya asem bi se ya san na obesiesi asem no se opambo wakura bi aba wonchen so ono oba bi anya asem ono oba bi anya case oba ni didi na tema enti afutuo ben na wususu se opambo yeso ode mankora no se usukodi oba na tembi se osoko kan wa adwene kire no etu be he opambo a menka se ne niema bi oye bi anyi o but ode ntitie bi ni su bi mankrofo no a ase atemdidie honhom ni hyeomu enye me nwanwa se osofo apia eka kire me se nyankopon adoma chede ode che no na eya atemdidie ka ho which means e kire me se opambo ne ne nkora no ase wa kire omu atemdidie ase opambo frɛ na ase o ka atemdidie na we kwase o ya bone ne ni agi santitie we nya ntitie papa ye de tete nkora ana ye de tete asofofo nkora because atemdidie ya ade bia se nipa bia wo start se wo di atemu a esa ema o respect so te se okoto se nkrofo mienu kona we di atemu we yesi a de ebe mu ohunu nyansani ene de ebe mu ohunu de na adwene nye wo niema o mbekeka ebia okoto se nkrofo mienu bi ko we se kwase we si aboda ba ko bi gina odin a obi bebusa se edi entipa na branti won kase na chese onim die ntra ye bebu ni nyansani de okasa bebrebe ni bi kura bi mbekasa waboda enti niema bi wo wa asempanyimfo no ankrofo bi bu omo ede omani bu omo hwe omo no se omo portray some life bi a life bi ankrofo be peki social media hu ni sa na hwe abranti friend Twin Jones o US o start so yes the system is working hwe se Ghana fo bi so asoso omo ye life bi a obeli bu social media obe portray bi a na ye niema bi a enkura ne the youth will pick opambo aya amasisi ne nkura na odi omachi ni nyina na so peso omo ye hyehyeehye ana atemdidie na we gbegbe na kwa enkoyie opanyi di opese obu hu a ene nkama nkura ne mponke di atem na nka opanyi upia na odi ye atoyi ba opanyi na mu di atem ne dia na amaye hu nsoso ya eda nkrofo no mienu ntem samimi di watem na usu di matem a ye mienu ho ananim nyansa ese kwa kwa etise nyina ye de sei but ese nyansami ni bitimi piem ewo ho na yi etoyi se de opambo din na eyede na wote opambo opambo Ebenezer se de achirifo bi di na chi a omugi ni di ye no se enesa atemdidie bi ni nsem bi free na no se ba esa na enkoyi yemfo opambo di ni si ane enwene agrada de ho kakra obehwe agrada de oyo komfo waje atum so oyo komfo achinie bia ni nemo okonfo so na dwuma ne sei okonfo na dwuma woye nemo mbehwe agrada amede ato nchi oni ni kunu ne da ho no atete sem ne se ne yekoso se ne esi ni media okonfo agrada ni kunu a oware no oyo sofo ana opeso obe yo sofo ana onu de nyamedwuma ene odi so nemo mu no asofofo no edifo ni bia me yatinka ame anya ntiye bi se asore ene nyame asem de ene abosomsom eni twaka bia enti ekoba ne sei ena se okonfo agrada etimi ne osofo etimi etwempena ana omware akire ma adwene kakra okonfo eni nyame asem no eni twaka ne ba de sei enti yesi no okonfo begya ne kom no akodi nyame achi ana ne sofo no ne kunu begyae asofo sem nyamedwuma no akwa akodi akonfo sem achi nti ase ho
o de yemfa ne se yente ase ekura atwedi ampo Nyankopon de utimi ka ne manyina abom o maka omo ho abom okomfo agrada ka asem bi wo ha me pese nkofo bi adwene koso na modwene ho ko akiri yi okomfo agrada wo se ono de wagye atum so oyo okomfo se de muhunu wo ha no ono de wagye atum so oyo okomfo okom na emom se wo ba na so ye so na wo bagye suman ni bia na wo bagye aso ni bi koye wa ade a na ekodu wo kine bi tie na asem ni ye wo ha wo ha very important na se wo kine bi wo adwene sesa na wo se wo mpa akomfo sem ni bie mu a na Nyankopon e de wo bone a kyew na afi wodi Nyankopon achi sa asem wo akire wo se ene ye sete sa ade a ene ne sa akomfo sem onye se wo bedi akomo achi na wo se nu hu se wo mpa akomfo sem bi na akodi nyame achi na akosere bone fa kyede a e kire wo se akomfo sem na nye ono ane nu masem na America opa akohwehwere akomfo agrada na asese wo begye akomfo sem ni bi na wo kine bi wo mpa bie mu a na chese wakodi nyame achi na wasere bone fa e kire se enye eti se eti sa de a eye den na akomfo no osofo timi tina emane yeyi hwan na etu hwan fo hwan na de hwan kɔ dwene ho ko akiri pa enti de beboa wa asem ya ekoyi se akomfo agrada de sisi no I think say she is more than a blogger, motivational speaker and so on and so forth because akomfo sem no omoye no de menye sure se ni nyina no oye because say mfa say the TV station e so okasa enti no asemba no so akabi sofu bi asemba no akabi ba akomfo asemba so a ebia na okabi me de me nhye nanti ni bebrede na emum no ka ebia nko betena ni TV station so no okasa na nka me expect say bia akasa de nka humfoni owi ne nka ebia nka nana no mutwe ho ahia ebi ho na nka motie ba ko bia betwam but ebia ye hu ni saa yemfa ne say sisi no 21st century mfa sisi no ni bia bantini saa na mani nyina akwa hyede na emum yenwini ne mebu hu nko achi se okomfo agrada agitum se akom na wo kom ne ya adepa ene abosomsom na wodo omu ye adwuma na ya ade ya ade papa dia se obo hu dewura ommo hu dewuru mani nsipi se akomfo dwuma no so nya ade papa ena etie Nyankopon ena eni Nyankopon asem mu ebrade a edie na ni kunu sofo no so wo ka kire no we na me kire wo se menua se wo pe okomfo agrada asem asem bi wa me ka kire wa wo de abufuo no otan bedi atem nemum se wo bedwene ho akọ akire so obadwene ba wo hu se afutu papa eye sene se wo besoso obi so because open asem enso so obi so because open asem o kan okre ne kire no ne kan animu asem kire no enne se wante ase a wo kine bi wo bete wase nemum so so ne so na ne nsoso ye na wososo ne so no kowie ne bone o kine bi obeka se wa amwa no enti so konfo agrada agitum se na konfo sem na wo kom ne ye de a onwusu ankom na emom ma ne nka se wo sesa na wokofa nyame asem na wasere bone fache na emom ogidi pa se akonfo sem no mom na beboa na asofofo ni nyina ya akonfo de a eni ne kunu no menye sure se eye so obeye osofo eye so no so beye konfo sini kunu no sugitum se akonfo sem ne ye ena asofofo ni nyina asom abosom na omode abosomsom na ye adwuma de a ena emu nyinyame din ni mfiri na mom ye nti ase se abosomsom na mode ye adwuma ebeboaye very important etu we ni kunu no oda nchen na oye osofo opese obeye osofo edin osofo aden na onfa okonfo no ne ehu because okonfo nie osofo nie enti so obi pa akwankyere a onko okonfo ho ana onko osofo ho esi ehunu die dem okonfo agrada na no muto so ka bibi se asofo ni nyina ya akonfo mo te se wono a na kire se ni akom na ye na edi enti na osasesa na no esa aka se asofo mpempem ayi abofofo mpempem o mo soro e na wo besesa wo Yesu Kristo din mu aya na menti ne ma bi ase o sa akonfo ne ye de a yam tieti akonfo no so din bi ahonhom no so yentiti o mu di ti se de ajagraja kanidi intino ahonhom na nka agrada so yisu na nka obobo o mu din na nka ehunu se bi o mu sitie na nka yesu ehunu se sei na akonfo se mititie na aja wasate ye nsanchia ni bi ne ehunu se de yesi iko na se ya akwasa de ebe ye bibi o yenhwe opambo so kakra na afi no yenhwe ade bi wa de mu asemi nyina atofa na hunu ba bi ama adwene no pese meka kosi opambo ne ma na wo ye no yemfa ne se okonfo agrada adi na temache ugusu adi na tem enti yemfa ne se opambo prophet 1
se wan so a edi ni besi na chese sa asem na akonfo agrada be kafa opambo ho se nye no kora obeso so ye dey ana se edi enti na afedi obeso so ena se wan meso so a edi en besi won fa se wo so edi na tema for afe ba ko wan ka ho hwe sa afe ba ko na wan ka hwe die ni si still now you were still moving on. Enti afe de aden na what try said this time do be sum no one na atwe ho manson chinchinja ena obesum no so kran so ho awo asofofo no ano atemdidie ni ya too much anyway Jimmy na go see ba no you know there are some kind of insult there and sounding good as a responsible person. It doesn't talk good of you. Atemdidie nya ade bia yesi etimidi tu ye ho se matimi edi na tem no nanka meme susue mu ne ma adwene mu de nko pambo pie se nko kasa nanko the bible ene afutu ama obi bia se okonfo agrada edi matem ka ne mo ho bi de wodi nka woni ni twa ka bia because akonfosem ene nyame asem de nka mbo abra na emu nsem na oka afa no nokure bi enim nyankopon ene wo dance ni na emu so se obekoso adi watem a unyankopon na wo som no na wo do ho ato no so ye no kwarefo nyankopon no onna ne ho adi na oman sanchie ni bi nsi na se bible okura so aka wo se ohun ntokwa kono ho asem ka won ka bi ma timinim se die ntipa na abanesa empanyumfo no madi kan ne asofo empanyumfo no dodo na esuamo wo de busa wo se obi beka se o imitate opambo a se no beka sa opambo beka kwasiaba it's not a good name edin papa ayesene ahonade eni se wo bedi se medi atem pese obi agu se medi atem nti no sofu panyi bi ankofo bubu a na nkomu tiwdi omu se yes opambo nipa wagidi no hwede sisi wo ye minia asem no meka se medi akira metwe wadwuna akọ akiri pi na ebo me mpese enkomo no be tintin pi because aye bibie ho ba minim sese nyankopon te ase opambo nyankopon te ase dia eso ye no ho senchireni se okonfo agrada so nyankopon no so anane honhom ne so te ase dia eso no ye no ho senchireni because de omo ye ne de mi hunu susu ye de omontem opambo odi atem okonfo agrada so odi atem ti se hwan de ene yemfa hwan de ene ye de be ya asem hwan de soso na ye hwan na etufo minua mo enwini ne bebu nko akiri opambo ba bia wa ya akwa akuduru no me de me ma dwene mu ne susu ye mu de ankeye untwa so because atemdidie ne de too much nti ama nkro no mdi na chimina so odi atem okonfo agrada de ono de na dwuma wo ya no se asemba obekami osofofo asemba obekami asem bia ba on de ono so ba bechi no so akire na adwene but osofo yemfa ne se opambo nka wo yire ontimi nya wo yire usu ntimi nyini kunu ba yemfa ne se nka opambo nka ye wo yire na nka oyi se mistake ya kasai na nka oni ni bedi nkomo yemfa ne se bible so aka ewo motwere kunkun no se de wanya ama onua na wanya ama ono nyankopon enti yemfa nse obi mpo na afom wo sen na obesi react towards this nini amom yanwini ne mebu nko akiri okonfo agada se na akom na okoma om yehu na akom ne yi ne yente akom na se na se yeso yebeso ye ne yebedi adi a yenso nkudi akiri opambo so nya medwuma na wo ye no so be ye ni ya onye ni yi na yensu bibi papa mfrim because social media na hu ni so powerful now that many people learn a lot of things from there. Iti obadwemba mo mehwe ne mabi na nkrofo bi a mo bemben sa nkrofo mo ntutu omofo na omfa yi ntu yi because the youth and the children and the generation to come again is learning from them. Na adesua be no mo sua fro mo media me maka ne ehia na akire obi de ma adwene mu dia opambo ntwa so okonfo agrada so no onhwe na akom ne yi na ni kuno no ye osofo so a omi ehu so be ye osofo china bi ana obe ye osofo maame ana se obe mani kuno ye okonfo ani ehu because ekwa ye kama se eya yi bibi oho ase owa ase oni ha menua me de maka ne hia na akire obadwene ba dwene wo kwa akire na bi kan ka akire no emfo tan enhwe me na emfa obufu entimi nyesa de me kan nyina wonte ase se wodi matem so a is up to you because atemdidie de se na make no baby a wusua ne eno a na obe portray that life na obe show
Se o kan de so a menua asem ye bibi na nya me so me nipa you can tell me straight in the face say menua ha nkoyi aha ekoyi we all will live to learn obi na kan na asem mo say abrabo mu nkomo ye nyina ye hu dru eha enam do bisi medua ne Peter Anochie Face the Fact. So we have a live YouTuber try and subscribe Face the Fact. Subscribe never see the see ko na name bi o ha me be bro enche ubehunu information be of the life that we live in Europe and the life that I am living and the life that I lived before. Me the name be church subscribe Face the Fact YouTube. So we have Facebook live so we want to Peter Anochie Face the Fact because me face the fact no say the city say the assemblity and sa na kan ye nyi bi fim ye mfa bi nka ho ni ama no kre adedi Face the Fact aha and am do bi si that's a boa e be sa hie bi obadwene ba dwene mo ko akiri na wanye oyiraba makra